ಸರ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳು, ಮುಂಜಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20,000 ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಥಾನಿಕಂగా 5,000 ಮಂದಿ ಉన్నారు. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಟ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಮಿಟಿ ಥರ ಒಂದಿದೆ. ಅವರೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸೌರವ್ ಬಾಬು. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಮಿಸೂರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಪಾದ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನದು ಇದು, ಓಕೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ಕಡೆ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? 10,000 to 15,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಜನ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾಪ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. 10 to 15 ಕಾಪ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಬರೋರು ಹೋಗೋರ್ನೂ ಇವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನೇನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಥ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದು. ಅಮೆರಿಕ ಬಂದು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ನೇಚರ್ ಆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ ಹೀಗೇನೆ. ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನಿದು ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಮೋದ್. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ಡ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾವು 2018 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ವಾರ ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹೌದು. ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಲು ಸೆಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮೊತ್ತ 7 ಜನ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗುನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೆಲುಗಿನವರು 3-4 ಜನ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಅವರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಒಂದು 28 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು. ಅದಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಹನುಮಾನ್, ಕೃಷ್ಣ ಪರಿವಾರ, ರಾಮ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದಿನ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆ. ಅದಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾದಿಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದವರು ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕೃಪೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸರ್ವೀಸಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಡಿಯಾಲು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಗಳು, ಮುಂಜಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸನೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರನಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನು ಪಾರ್ವತಿ, ಬುಧವಾರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಗುರುವಾರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶನಿವಾರ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತರಿಸ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ಲವರ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ಸೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಟ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಮಿಟಿ ಥರ ಒಂದಿದೆ. ಅವರೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾಲಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೂವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ಇದೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಥರ ಹಾರ ಕಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೌದು. ಅದು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೂವುಗಳು ಅದೇ ಅಲ್ದಿರ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ఈ అమెరికాకి నేను వచ్చి 2023లో వచ్చాను. 2003లో వచ్చాను. అప్పటి నుంచి గత 23 సంవత్సరాలుగా ఈ టెంపుల్లో పనిచేస్తున్నాను. నా పేరు వేదాంతం సూర్యప్రకాష్ శర్మ. నేను బిఫోర్ విజయవాడ దుర్గా టెంపుల్లో అక్కడక్కడ పనిచేశాను, పూజలు చేసేవాడిని. సార్ నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. స్వామి అనుగ్రహంతో 23 ఏళ్ళు 24వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టాను. ఇక్కడ అన్నీ కూడా తిథులు, వారాలు, నక్షత్రాలు, అలాగే స్పెషల్ ఫెస్టివల్స్ అన్నీ కూడా శాస్త్ర ప్రకారంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆగస్టు 5 నుంచి 9 వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతున్నాయి స్వామివారి సెయింట్ లూయిస్లో. ఇది రెండవ, ఆఫ్టర్ 25 years తర్వాత ఇది రెండవది. అంటే 26th year, ఈ 6th year. ఈ టెంపుల్ బిల్డ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది 26 years. అంతకుముందు 4 years స్మాల్ టెంపుల్ లాగా ఉండేది. సో అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఉత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఇక్కడ పంచాంగం ఉంది, న్యూయార్క్ పంచాంగాన్ని బేసిక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న తిథులను బట్టి ఇక్కడ అంటే మనకు
ఇండియాకి మనకు 12 అవర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సూర్యోదయం. కానీ నక్షత్రం అది వచ్చేసరికి 3.5 గంటలే తేడా, అంటే ఒక పాదం తేడా ఉంటుంది సుమారుగా. సో దాని ప్రకారంగా మేము అమెరికా న్యూయార్క్ బేసిక్ చేసుకొని, అంటే ఇండియా వైజాగ్ బేసిక్ చేసుకొని పంచాంగం రాశారు మనకు. ఇక్కడ పంచాంగం వచ్చి న్యూయార్క్ బేసిక్ చేసుకొని చేశారు. దాన్నే మేము ఇక్కడ అంతా కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి మార్నింగ్ ఏ తిథి ఉంటే ఆ తిథిని బేసిక్ చేసుకొని ఆ ఫెస్టివల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. శ్రీరామనవమి కానీ, మహాశివరాత్రి కానీ, జనవరి 1 కానీ, డిసెంబర్ 25 కానీ, అలాగే విజయదశమి రోజు కానీ సుమారుగా ఒక 7-8 వేల మంది వచ్చి విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ టెంపుల్. భక్తులు సుమారు స్థానికంగా ఇక్కడ 20,000 మంది ఉన్నారు. 20,000 మంది సెయింట్ లూయిస్ స్థానికంగా 20,000 ఇండియన్స్. డ్యూరింగ్ మేజర్ ఫంక్షన్స్. స్థానికంగా 5,000 మంది ఉన్నారు అరౌండ్ ఈ టెంపుల్. మంచిగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందరికి వెళ్ళారు, అందరూ మంచిగా, అందరూ డాక్టర్స్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ మేము నామకరణాలు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అందరూ డాక్టర్స్ అవుతున్నారు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. ఆల్ ఆర్ కంపెనీస్ పెట్టారు మా ఎదుట. మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం. ఈ టెంపుల్ మాకు అన్నీ చేసింది, అంత బాగా చూసుకుంటుంది. వస్తే ఈ టెంపుల్కే రావాలి అందరూ కూడా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. హిందూ టెంపుల్ ఆఫ్ సెయింట్ లూయిస్ ఇది 25 years అయింది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి. చక్కటి హిందూ కమ్యూనిటీ ఉంది మన సెయింట్ లూయిస్లో. అందరూ కూడా అన్ని లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు, అన్ని కల్చర్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ టెంపుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో, ఎంతో ప్రేమగా ఈ గుడిని తన ఓన్ హౌస్ లాగా భావిస్తూ డివోటీస్ అంతా కూడా చాలా ఎంతో భక్తిపూర్వకంగా, ప్రేమపూర్వకంగా స్వామిని ఆరాధిస్తూ ఈ ఆలయంలో ఎన్నో రకాల పూజలు, ఎన్నో రకాల సేవలు చేసుకుంటూ తరిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ వాలంటీర్స్ కానివ్వండి, అలాగే పూజా కమిటీ కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, భక్తులు కానివ్వండి, అందరూ కూడా స్వామివారిని చూసి ఎన్నో రకాల పూజలు, స్వామివారి యొక్క పూజల్లో పాల్గొని ఎన్నో రకాలైనటువంటి సేవల్లో వాళ్ళంతా కూడా ముక్తిని పొందుతూ, వారందరూ కూడా ఆ అనుభూతిని అనుభవిస్తూ ఆ స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులను పొందుతూ ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుడి యొక్క ఆశీస్సులతో సెయింట్ లూయిస్లో రాబోయేటటువంటి శ్రావణ మాసంలో ఆగస్టు 5 నుంచి 9 వరకు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరిగేటటువంటి విధంగానే 5 రోజుల పాటు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు జరగబోతూ ఉన్నాయి. కావున 50 మంది భక్తులు కూడా ఇక్కడ జరగబోయేటటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటిలో పాల్గొని ఆ దేవదేవుడు, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి ఆ శ్రీనివాసుడు యొక్క దివ్య ఆశీస్సులకి పాత్రలు కాగలరని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి. ఓం నమో వెంకటేశాయ.